Mayong adlaw sa tibuok kalibutan, kutob sa nakasabot sa pinulungan Cebuano, ang Catholic Faith Defender aniya na usab sa cyberspace aron sa paghimo sa evangelization. Kini inyong boss nga alagad, Brad Septofil Acurado. Ako sab si Brad Julito Sabala. Ako po si Alfredo Esperancilla sa Catholic Faith Defenders. Okay, Brad, mas mayo siguro Brad boy nga atong hisgutan karon nga ang tinuod nga Kristiyano dunay patik. Ang mas mayo na kayo Brad Septofil kay atong mabasa dira sa Biblia kay daghan man kayo rong pundok sa Kristohanon nagclaim nga sila mo'y tinuod. Apan atong yung ibasa sa Biblia kadtong mga nangaluwas na pinaagi sa pagbasa sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 4. Di pabasa ni Brad, Palihog. Akong basahon ang Pinadayag 22 kapitulo 22 bersikulo. Kini pagbasahon. Nga Kini pagbasahon sa ating nangingon, makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. So mao ni ang pruiba kadtong mga tao nga nangamatay nga nangaluwas na dunay gyud ay patik sa agtang dili sama sa gisgutan sa Biblia sa Pinadayag gihapon nga adunay mga patik ang mga daotang tao. May patik oh. So muna ato arong binagbinagon or atong ay analisar ug asa ta nasakop niini nga simbahan nga nagdala niini nga patik. Patik. Unsay patik Brad Boy? Nay pangutana sa pangutana mo Brad. Brad Badot sa to? Unsa may patik ang isabot ni Brad Boy? Unsa patik? Ang patik nga akong gipasabot umarka nga mo'y timaan sa tinuod nga Kristiyano mao ang nisulat sa Biblia nga gisulat sa agtang gyud sa matag nangaluwas na agtang ang ngalan sa karnero ug ang ngalan sa amahan. Ug karon kini nga simbahan tanan sa Kristohanon adunay gadala nini nga moong patik. Nay pangutana si Brad Brad Bert. Unsa bang simbahan ang nagdala nini patika? Nindot kay na nga Isang pangutana. simbahan ang nagdala ani patika Brad Boy. Nindot kay na nga pangutana Brad Berting gani sa tibuok kalibutan karon sa tanang pundok sa Kristohanon ang atong makita gayud sugod sa kasaysayan sa Christian faith. Wala ay simbahan nga gadala sa mga patik kundi ang Roman Catholic Church. Santa Iglesia Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Si Brad Boy Ambag. Kadto na ko ipangutana Brad. Kini uban nga wala magdala aning patika. Unsa may tabo? Kung sa bagay, ang kadtong wala ga dala nini nga maong patik, unsay mahitabo nila, kini silang mga tawhana muni naigo sa gisulti sa atong Ginoong Kristo sumala sa mabasa sa Juan kapitulo 10 bersikulo 16. Pati pabasa ni Brad Julito. Atong mabasa din sumala sa Juan kapitulo 10 bersikulo 16 na ingon, ako adunay ubang mga karniro nga wala mahisakop nining turila. Kinahanglan dadun ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ug sa usa ka magbalantay. So mao nay buti pasabot sa Ginoong Kristo ug balik tubag sa imong pangutana Brad Boy nga kini mga tawhana karon nga walay mga patik tuwa pa ni sa gawas sa katilimbang Kristohanon nga nasakop sa Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Nay caller. Ato ni tubagon. Dawata Brad. Mayong buntag Brad. Takisa ni. Si Brad Alrene. Oh, may buntag mayong hapon dia. Say pangutana nato Brad. Murang naghisgot mo og mga patek no. Na may mabasa sa balaang kasulatan nasa Pinadayag 13:18 ngadto sa 21 na naghisgot magpod og usa ka institusyon o usa ka manak na adunay patik pod sa agtang na may markang say-say-say. Gani mabasa ko na to sa kasaysayan na ang pagpamatay sa Inquisition ug ubang pang mga matang sa mga ecclesiastical na pagpanglutos ato ba ginang mabasa sa kasaysayan. Bro, referedo ba ni sa ato ang simbahan na mga naghimo ni mga matang sa hangilaran? Ato sa ni butang Brad. Salamat Brad, salamat. Salamat bro, salamat.
Murag kuan naman kita pangutana ha bro, magdalang kuan ba, santako ba? No, bro ato ni patubag ni Brad Boys Perencilia. Sa ako nga gikaingon nga ganina brad. Mayo to nga pangutana. Kay motoy pruiba nga duna po di ay mga tao nga may patik nga dili iya sa Dios. Sumala sa giisgutan sa pinadayag 22 bersikulo 4. So katong mga tawhanan dunay patik nga 666, motoy iya sa mga dautan. O dili gyud to referido sa ato ang mga kadagkuan sa simbahan nga din giisgutan po sa mga pangutana bahin sa Inquisition. Kaya sa Inquisition sa history nagpasabot na siya nga dunay pag-inquire ng utana ang inquire no pagpangutana sa mga salaod nga ilang nahimo. During that time ang ilahang mga kasalanan ilang ilang attitude sa mga tao nga nakasala armado nga mga klaseng tao nga gusto mo patay og mga kaparian, mga ministro sa ato ang simbahan. Anong panahon dili na? na siya referido. So, wala maigo ang Katoliko. Dili gina mao ang buti pasabot sa 1321 nga gikutlo sa igsoon. Unsa may imong prueba na ang simbahan Katoliko mo gadala aning patika? Okay. Nindot nga pangutana, agig pruiba nga ang simbahan Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao'y gadala ni ining patik nga akong gisgutan sa unahan. Usa sa pruiba niya na ang simbahan Katoliko ra ang gadalag patik una pagsugod sa pagampo. Siguro kung inyong makita diri sa agtang gasugod og patik Sa ngalan sa mahal. o sa dugan o sa lawas. Gani mabasa nato sa unang Korinto 1:18, palihog ko brad. Unang Korinto 1:18 nagkanayon. Kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross binuang alang niadtong wala maluwas pan kanatong gilaluwas gahom kini sa Dios. Salamat kay brad. Salamat sa So agig pruiba ang cross gahom alang natong maginaluwas. So dili to patik sa ngalan sa mapintas mananap bro, kundi sa Dili. ngalan sa mahal. Dili kay agig pruiba pod nga gahom ang cross gani sa Battle of Carthage no sa Cartago dunay milagro Mildred. na nagpakita kang Emperor Constantine nga nagmadaogon siya bisag jutay rayang armies kontra sa kang Mahincio. 150,000 ang kang Mahincio, 40,000 lang ang kang Constantine. What is to form ang away? Pan, tungod sa milagro sa ipakita sa langit, in hoc signo vinces, nagmadaogon si Constantine the Great. Okay.